Okay, for chapter 16, real property gains tax. Okay, so in this topic, kita akan tengok menyeluruh about real property gains lah, which yang berkaitan dengan real property. Bila ada taxpayer, dia dispose dia punya real property, so let's say dia dapat gains, so dia akan kenakan cukai. Okay, so ini antara skop yang kita akan tengok lah. Sekali tengok kat sini dia ada knowledge dan juga skill. So untuk this chapter RPGT ni, biasanya lah dia akan test on the question yang 10 marks, 10 markah. Agak tinggi jugalah, sama ada question number 3 ataupun question number 4. Sebab dia include both lah, dia ada knowledge dan juga skill, iaitu ada soalan teori sikit dan juga calculation. Tapi kebanyakannya dia ada calculation lah. So kita akan tengok berkenaan dengan scope of RPGT, and then what's the basic principle of computation dia, macam mana kita nak kira how to calculate RPGT, and then gain and loss on disposal of real property. So after kita dah kira tu, kita akan dapat sama ada dia untung ataupun rugi lah. And then what's the exemption and relief regarding the RPGT, and then what's the administration and obligation. So at the end of this chapter nanti you akan tahulah knowledge and skill about RPGT. Okay, so first kita tengok dulu berkenaan dengan disposal of property, introduction dia. Okay, disposal of property by a property developer shall be charged to tax under the income tax at 1967. Okay, so gain derived from such disposal are revenue in nature. Okay, basically kita ada property. Okay, contohnya macam you ada bangun building, rumah macam tu, and then we dispose, kita jual, kan? So kita dapat gain sikit lah, katalah kita dah dapat untung. So that gains tu kita akan kira tax dia dan kena bayar RPGT. It's not our business income. Dia macam kita ada property lain lah, tapi itu bukan business income ya. Okay, so RPGT shall be charged in respect of chargeable gains. Okay, accrued to a chargeable person on disposal and deemed disposal of any chargeable asset in year of assessment. So chargeable person ni maksudnya orang yang dikenakan tu lah, macam taxable lah, taxable person. Okay, dia ada chargeable asset, dia dispose, and then kita calculate sama ada dia gain or loss. So kalau dia dapat gain, chargeable gain ni, so kita akan kira RPGT. Okay, so if the gains on disposal of real property is revenue gain, so RPGT will not be imposed. Sebab ini adalah business income. Kan business income lah, sebab apa? Kita jual aset setiap macam regularly. Itu memang you buka perniagaan, you jual rumah. So itu revenue gain. So itu tak kena RPGT, iaitu kita akan charge under income tax. Tapi yang RPGT ni basically yang kita assess on capital gains. Bila sebut capital gains ni, dia bukanlah regularly you akan jual rumah every month ke, kan? Ataupun setahun sekali tu tak mungkin jugalah, mungkin dalam 5 tahun sekali you dispose your property. So yang itu yang baru kena RPGT. So kalau yang revenue gain tu, itu kita akan assess under section 4A lah, as our business income. Kalau you memang business jual property, jual rumah. Okay, so kita tengok dulu what's the chargeable person. Okay, chargeable person. Okay, so siapa yang akan dikenakan RPGT ni? Okay, is a chargeable person, which every person whether or not resident in Malaysia for year of assessment shall be chargeable to RPGT. Maksudnya sama ada dia resident ke or non-resident ke, okay, dia akan di-chargekan RPGT kalau dia ada disposal of chargeable asset.
Non-resident who is absent from Malaysia shall be accessible and chargeable to tax either directly or in the name of his attorney, factor, agent, receiver or manager in Malaysia. So katakanlah non-resident ni dia tak ada kan, dia absent from Malaysia, dia tak ada kat Malaysia. So still kena kira dia punya RPGT juga. Sama ada memang directly nama dia ataupun dia punya macam wakil lah ataupun agent. Dan juga company. Company termasuk juga sebagai chargeable person. Contohnya kalau kata company tu dia ada jual building dia. Kan dia jual building dia dekat company lain. So dia akan accessible ataupun chargeable tu RPGT juga. So person ni bukannya individual sahajalah. Dia tidak semestinya individual. Dia sama ada individual dan juga company. Okay, ini definition of under company ni tadilah. Okay. Acquirer of a chargeable asset may be assessed under RPGT. Acquirer ni macam pemilikan lah, kan dia yang pemilikan harta tu lah. Okay, where the consideration on disposal of chargeable asset consists of another asset and there is a failure by both the disposer and the acquirer to submit return to the director and consideration on disposal of chargeable asset is below market value. Ini dia ada situasi dia lah nanti untuk kita nak kira RPGT. Okay, so kita dah tengok chargeable person. Okay, next we look into chargeable asset. Okay, chargeable asset. So asset yang macam mana? Yang kita kata yang assess under RPGT. Okay, RPGT shall be levied on chargeable gains on disposal of chargeable asset which include real property. Real property ni macam hartanah lah kan, bangunan, tanah, apa lagi, rumah. And then share acquire in exchange of real property under no gain no loss transfer, share in real property company dan juga transfer of lease. Okay, tapi untuk B, C, D ni ni excluded from FTX lah. So untuk FTX dia memang fokus on real property sahaja. Tapi selain daripada tu sebenarnya share dan juga transfer of lease pun consider sebagai chargeable asset. Nanti kita tak belajar lah dalam FTX. Okay, so kita tengok apa yang dikatakan dengan real property. Okay, so real property is defined as any land situated in Malaysia and any interest, option or other right in or over such land. Okay, land is defined to include surface of the earth and all substance forming that surface, the earth below the surface and substance therein. Land ni kita tahu kan dia tanah. So permukaan di atas earth ni dan dia punya all substance dia lah, dan juga the earth below the surface pun consider sebagai land juga. And then building on land and anything attached to land or permanently fastened to anything attached to land whether on or below the surface. Sebab nanti kita ada juga macam kita panggil apa tu, port tu, macam pelabuhan kan, dia tidak berada di atas tanah, dia macam tu kan, itu consider juga. Standing timber, tree, crop, ini semualah land covered by water. Ini termasuk sekali lah dalam chargeable asset tu. Okay. Disposal and deemed disposal of chargeable asset. Okay, disposal means to sell, convey, transfer or assign or alienate whether by agreement or by force of law. So kita tahulah dispose ni maksudnya you memang keluarkan lah, you dah tak nak dah. So sama ada kita jual ataupun kita transfer harta tu, ataupun kita assign lah kat orang lain. Okay, whether by agreement ataupun force by law. Force by law ni maksudnya you memang kena transfer dekat orang lain. Mungkin you dah tak mampu bayar ke apa kan, so kena transfer tu other parties lah. Okay, deemed disposal arise when, where land acquired by any person is subsequently transferred by the acquiring person to its part in trade. Deemed disposal ni maksudnya bila land tu katalah acquirer dia tu, dia transfer by the acquiring person
to stock in trade. So ini biasanya kita akan tengok dia punya transfer ni lah, transfer land ni. Jadi kita tengok contoh dia punya soalan din disposal ni selalu juga ada. Okay, so ini untuk kita nak tengok disposal and disposal dia, market value of the asset at the time of transfer dia tu, market value. So kita akan lesskan dengan acquisition price of the asset and then kita akan dapat chargeable gain. Ini untuk yang ni lah, din disposal ni. Sebab dia terlibat dalam stock in trade. Okay, so ini returns. Ini berkenaan dengan returns lah, form dia. Kita tengok dulu form dia, macam mana kita nak, maksudnya chargeable person tadi, okay, dia ada dispose dia punya chargeable asset. So how to calculate lah, maksudnya how to calculate RPGT. Kalau kita tengok kat sini dia ada mention sebagai CKHT. Okay, CKHT tu in bahasa lah, in bahasa Melayu lah, cukai, saya tak ingat bahasa Melayu, real property, cukai keuntungan, cukai keuntungan harta tanah. Okay, so kita tengok dulu disposal of chargeable asset dia. Maksudnya bila chargeable person tu need to ni returns ataupun submit form. Form CKHT ni sebab dia memang dah nama dia, form CKHT ni. So bila dia need to submit RPJT, so every chargeable person who dispose of a chargeable asset and every person who acquire the asset so dispose of shall within 60 days. Within 60 days from the date of disposal of that asset make a return. So maksudnya dalam tempoh 60 hari. After, from the date, daripada tarikh yang dia dispose of the asset. So katakanlah dia dispose pada 1 April. So daripada 1 April, kena kira lah 60 hari. Sebab 60 hari ni memang kita boleh convert into 2 months sebenarnya. Tapi you memang kena kira hari. Maksudnya kira hari sebab ada bulan dia ada 31 hari. So dia tidak semestinya cukup-cukup 2 bulan. So kalau ikut dia sebut within 60 days ni memang kita kena ikut hari lah. So daripada 1 April tu ke 30 April dah 30 hari kan. So Mei maksudnya dia sampai 30 Mei sahaja. Daripada 1 April sampai 30 Mei lah, let's say dia punya tempoh untuk dia nak submit form RPJT. Okay, so dalam form return ni, dalam form RPJT tu, okay, dia chargeable person need to starting in respect of the asset disposed of the acquisition price, disposal price and the gain or loss on disposal. Maksudnya kena kira lah asset yang dia dispose tu, respect of the asset disposed ni berkaitan dengan asset yang dia jual tu lah, and then acquisition price dia and related dengan acquisition price, disposal price dia. Acquisition price ni harga yang masa dia acquire the asset dulu. Masa dia acquire asset dulu katalah tahun 2010 kan. Okay, berapa dia beli masa dia tahun 2010 tu? Katalah dia beli 200,000. So dia kena state lah 200,000. And then pada tahun 2021 ni dia jual. Dia dispose pula. Pada tahun yang dia dispose ni berapa pula dia jual? Katalah dia jual dengan harga 800,000. So itu semua nanti kena kira lah. And then kita akan dapat gain on loss on disposal. Kalau loss tak adalah RPJT, tapi kalau gain akan dikenakan cukai. Okay, so chargeable person also need to furnish all information necessary to determine the acquisition price and disposal price of the asset disposed. Kena ada semualah, kena disclose all the information. Sebab dia tak semestinya masa you acquire the asset dulu tahun 2010 you bayar 200,000 tu je. Mungkin you ada kita panggil apa, another expenditure kan, another cost yang kita incurred. Contohnya mungkin you ada bayar lawyer and then you ada buat renovation, semua yang related into acquisition dan juga during disposal. Masa kita nak jual rumah tu pun you ada keluar belanja lain juga.
Kan you ada keluar belanja lain juga, you cari agent, you bayar upah agent ke untuk nak cari buyer apa semua tu. Okay, itu semua information yang related dengan disposal. And then where the market value of the asset is to be taken, okay, submitting a written valuation of the asset by a valuer. So ni sama juga, maksudnya bila kita nak dispose our asset, kita kena tahu what the market value of the asset. Ini biasanya normally individual ataupun person tu dia akan tukar valuer lah, penilai. Maksudnya penilai yang akan nilaikan apa panggil apa? Property tu berapa. So it's depend on seller lah. Tapi dia tidak boleh terlalu tinggi lah daripada market value tu. And then every nominee shall within 60 days from the date of disposal by him on chargeable asset on behalf of any person, a person make a return starting ini information lah yang dia kena ada lah. Name and address of the person who behalf the disposal was made, and then asset disposed, the date on which he first began to hold the asset as nominee. Ni semua kena ada sebenarnya, especially macam date acquire tu. Kita nak tentukan asset tu dah berapa lama tempoh. Sebab rate dia nanti untuk kita nak kira RPJT tu, dia punya rate dia akan different ikut tahun. Dah berapa tahun dah aset tu. Kalau baru 1 tahun, percentage dia lain. Kalau 2 tahun, percentage dia lain. Kalau 3 ke 4 tahun, percentage dia lain. Macam tu lah. Tapi you don't worry, dia punya rate tu dia ada dalam appendix. Tak perlulah hafal, tapi cuma you kena tahu nak ambil yang macam mana. Nak ambil yang mana sebab dia ada untuk company juga dan juga person. Okay. Deemed disposal yang relating to trading stock tadi, okay, pun sama. Within 60 days juga after the transfer, make a return giving particular of the asset transfer. So bila dia dah transfer, sama juga within 60 days juga. Sebab disposal biasanya memang kita jual directly kan. Tapi kalau deemed disposal ni, kita transfer the asset. Transfer tu maksudnya kita tak jual lah. Contohnya, you mungkin transfer to your, katalah untuk ayah you, kita transfer je nama tu, ownership of asset tu. Tapi consider juga deemed disposal. So kena kira juga RPJT. Okay. Ni dia punya RPJT to be will have, the acquirer is required to will hold a sum of money to be the lower of. Okay. So dia macam will hold lah, dia pegang dulu kata sum of money, sejumlah duit tu, tapi kita ambil lower of, yang paling rendah lah, sama ada whole money of the money consideration or 3 or 7% of the total value of the consideration. So kena tengok dulu whole amount ni berapa, and then kita kena kira 3 or 7% of the total value of consideration. Ni contoh. Dia katalah money consideration dia tadi cash 30,000, bank loan 70,000, so total consideration dia kata apa? 100,000 kan? So 3,000 3% daripada 100,000 ni is 3,000. So dia withheld dulu. Dia pegangkan dululah. Ini pun sama 3,000. Yang ini 1,000. Oh, sebab cash dia, money of consideration dia lagi kecil daripada 3,000 ni. So dia ambil yang 1,000. Okay. Okay, so ini adalah dia punya tax return form dia. CKHT 1A, HT 2A. Disposal ni macam seller lah.
acquirer ni macam buyer, dia acquire asset tu. Okay, so to enclose in the submission of the above tax return, so the following need to election for private resident exemption if relevant. Okay, ni nanti kita akan tengok bahagian exemption, which is chargeable person ni dia entitled to election for private resident exemption. Dia dapat pengecualian untuk RPGT ni. Tapi pengecualian tu hanya sekali saja. Okay, yang CKHT3 pula issued by the disposer to the acquirer. So the acquirer will not be required to withhold 3 or 7% of the total consideration or the whole money consideration, whichever is lower. So kita tengok date of disposal pula. Okay, date of disposal. Okay, ni yang penting. Untuk kita nak kira RPGT, first kita kena tentukan dulu dia punya date of disposal dengan date of acquisition. That's why nanti kalau you tengok contoh kita kata format dia, format untuk nak kira RPGT, memang dia akan mention dulu kat atas tu date of disposal dengan date of acquisition. Okay. So date of disposal, okay, where there is an agreement. Okay, kalau katalah bila kita dispose the asset tu ada agreement. So kalau ada agreement ni sebenarnya should be no problem lah sebab memang ada tarikh agreement tu. So disposal of an asset shall be deemed to have taken place, okay, where there is an agreement for the disposal of the asset. So on the date of such agreement. So memang kalau ada agreement tu biasanya kita akan ikut tarikh agreement tu lah. So itu consider sebagai tarikh dispose of the asset. Or where there is no agreement, on the date of completion of the disposal of asset. So dia akan ambil date of completion. Maksudnya pengurusan untuk kita nak dispose asset tu complete lah. Bila kita dah transfer ownership ke apa, so kita akan ambil. So yang ini where there is no agreement, kita nak ambil date of completion of the disposal asset ni sama ada date on which the ownership of the asset disposed or transfer by the disposer. Bila ownership tu, bila tarikh kita panggil pemilikan tu bertukar lah, transfer daripada A ke B. Sebab ownership ni biasanya dia akan, pemilikan tu dia akan keluarkan surat ke apa kan, maksudnya rumah tu dah bertukar nama kepada B pada tarikh bila, katalah 1 April. So 1 April tu consider sebagai disposal date lah. Ataupun the date on which the whole of the money, of the amount or value of the consideration in money or money worth for the transfer has been received by the disposer, whichever is the earlier. Katalah ownership ni 1 April, tapi dia ada juga satu lagi date, iaitu kita panggil duit lah, bayaran yang diterima oleh disposer. Whichever is earlier, kita akan ambil date yang paling awal. So katalah ownership ni 1 April. Okay, amount received by disposer tu katalah 5 April. So kita akan ambil yang A lah, tarikh ownership tu. Tapi kalau katalah tarikh ownership tu 1 April, tapi katalah 30 March tu dia dah dapat kan, dia dah dapat duit tu, dia dah receive by the disposer ni, disposer dah dapat money consideration tu. So kita akan ambil pada 30 March tu sebagai disposal lah, disposal date. Ini kita hanya guna bila tak ada agreement saja, where there is no agreement. Tapi kalau ada agreement tak ada masalah lah, kita hanya ambil tarikh agreement. Ini samalah, date to coincide. Date of acquisition of the asset by the acquirer shall be deemed to coincide with the date of disposal of the asset by the disposer to that acquirer. Sebab acquirer ni tadi dia transfer je kan, so dia punya, kita panggil date of acquisition dia tu adalah date yang kita panggil yang dispose tu lah. Dia acquire dan dispose tu pada tarikh yang sama.
Sebab dia tak jual, dia hanya transfer the asset sahaja. Sebab tu dia kata date of acquisition dia akan coincide saja dengan date of disposal of the asset. So katalah A dia transfer kepada B. Okay, dia transfer pada 1 April kepada B. So B tarikh acquisition dia adalah 1 April. A tarikh dispose dia adalah pada 1 April. Dia sama saja tarikh dia. Okay, so ini adalah dia punya flow. Okay. Gain chargeable to RPGT means gains other than gains or profit chargeable with or exempted of income tax under the income tax law. Okay. In the case of unit trust, gain not treated as income under the income tax law. Okay. Maksudnya RPGT ni bukan our income tax lah. Income tax ni pendapatan kan. It's not our income tax. So ini dia punya flow. So kita tentukan dia kena tak RPGT. So gain on disposal of an asset whether subject to tax under income tax. Okay, kalau yes maksudnya memang exclude lah. Tapi kalau no, okay, kita tengok lagi capital gains on disposal, okay, yes, so dia akan chargeable to RPGT. Tapi kalau kat sini revenue, maksudnya dia akan jadi excluded lah. Okay, dia inform lagi lah. Mutual exclusive ni maksudnya it can be charged either the RPGT or capital gain for capital gain or income tax at for revenue gains. That's why kena tengok betul-betul lah sama ada yang aset yang kalau soalan tu lah bila dia dispose aset tu adalah income tax dia ke ataupun RPGT. Not all capital gains are charged to RPGT. Tak semua juga kan capital gains tu kita akan charge under RPGT. Only capital gains on disposal of real property is chargeable to RPGT. Okay, so next kita akan tengok how to calculate chargeable gain. Kita nak kena cari chargeable gain dulu, baru kita boleh kira RPGT. Okay, so first kita tentukan dulu disposal price minus acquisition price and then kita akan dapat chargeable gain. So soalan soalan FTX dia sama ada dia minta chargeable gain saja, dia macam chargeable income lah. Okay, you ingat balik masa you buat untuk question 1, question 2 tu, you kira semua untuk dapat chargeable income dulu kan. Lepas you dah dapat chargeable income tu baru kita akan kira tax dia. Sama macam RPGT. Apa-apa kita kena cari dulu chargeable gain ni. Bila dapat chargeable gain ni baru kita kira RPGT dia. Sekejap saya tunjuk dulu dia punya ni lah format. Okay. Sebab nak bagi dia nampak. Sebab macam ni dia tunjuk dalam bentuk equation macam ni. Ini dia punya ni rate dia. Macam saya kata lah, dia ada 3 kolom. So you kena tahu which kolom. Soalan tu refer kepada kolom mana. Individual, company ataupun all others. Kebanyakannya kita pakai yang ini. Sebab ini adalah untuk kita panggil non-resident. Kalau soalan tu non-resident, you ambil sini lah. Yang individual, resident, kita ambil yang ini. Oh yang. Kalau company, ambil yang ini. Lepas tu, kita kena tahu pula bila. Sebab tu penting you nak kena tentukan tempoh tu. Tempoh masa tu nanti pun saya nak kena ajar you macam mana nak kira. You tak boleh tolak je. 2008 tolak dengan 2018. Okey, 10 tahun. Tak boleh kira macam tu. Sebab dia akan bagi date. Date ni termasuklah dia bagi bulan apa semua kan. So kita kena kira by months pula. Dia termasuk tetap dalam tahun yang keempat, tahun yang ketiga, tahun yang kelima. Nampak? Dia agak kita panggil nak tentukan tu agak complicated sikit lah. Macam saya cakap lah kalau soalan tertulis Encik Ali purchase acquire asset
let's say 2018, 2018. Lepas tu 2020, 2020 dia jual. Kita pun assume 2020 tolak 2018 2 tahun je. Tak boleh macam tu. Sebab dia akan bagi date. So you kena tengok dia cukup tak? Sama ada dia masuk kepada tahun yang kedua ataupun tahun yang ketiga. Okay? Sebab kalau you salah ambil rate ni, memang jawapan you akan salah lah. So ini disposal within 3 years. Dalam tempoh 3 tahun pertama lah. So dia akan kena 30%. Kalau tengok kat sini tinggi lah kan, 30%. Sebab tu, okay, ini nantilah kalau you beli rumah beli aset ke apa, or beli property. Sebab tu untuk kita tak, orang kata jangan terlalu awal lah. Kalau dulu government dia bagi zero kat sini. Maksudnya after 6 year, you dispose your asset, you tak kenakan apa-apa tax lah. So sebab tu orang dulu dia akan tunggu lepas 5-6 tahun dan baru dia jual. Tapi nowadays dah kena. So kalau you jual, you baru beli tahun ni, tahun depan you dah jual, so memang tinggi lah you akan kena 30%. Okay, within 4 years, dalam tahun yang keempat 20%, tahun yang kelima 50%. Okay, disposal in the 6th year after the acquisition and day after. Maksudnya after tahun yang keenam lah. 6, 7, 8, 9, 30, 20. Semua dia akan jadi 5% lah. Maksudnya sekarang ni kalau dispose asset je at least kena juga 5%. Tapi kalau dapat gain, kalau loss tak kena lah. Tapi kalau real property dia jarang loss. Okay, ni dia punya format. Ini punya format ya. Ini biasanya nama lah kita akan letak sama ada company ataupun individual. Soalan dia boleh keluar, kita tak boleh nak agak dia akan keluar individual ke ataupun company. Make sure you clear ya, soalan tu dia mention company ke ataupun individual sebab nanti exemption dia berbeza. Jangan terus nak buat je, kena tahu dulu. Okay, soalan ni RPJT company. Soalan ni RPJT individual, orang biasa je lah. Okay, so for year assessment to 2020 lah yang you punya. Okay, so date of acquisition. Okay, biasa soalan akan bagi bila date of disposal. So kita kena tentukan bila ni. Bila tarikh dia acquire ni macam saya cakap lah, waktu dia beli dulu. Date of disposal waktu dia jual. Okay, and then RPJT rates. Refer to the front page of exam paper. Dia bagi dalam appendix. So you kena tentukan dulu berapa rates dia dalam tempoh yang diberi ni, date ni. Okay, so disposal price. Okay, so first daripada tentukan ni, you dah tahu rates, katalah rates tadi 5%. Okay, 5%. Okay, so first kita disposal price dia. Maksudnya harga jual. Okay, dia kalau you notice, dia macam you kira profit or loss lah ni. You buat statement of profit or loss sebab you nak dapat untung ataupun rugi kan. So sama juga untuk RPJT ni, because of kita nak cari chargeable gain tu. So dekat atas ni dia letak dulu disposal. Sebab disposal tu something like you jual kan. You record sales dulu, betul tak? Sebab tu saya selalu cakap maksudnya you berkaitan. Kalau you tak ingat dalam RPJT ni nak letak disposal dulu ke ataupun acquisition dulu. Okay, you ingat kalau profit or loss you record sales dulu dekat atas kan. So kalau dekat RPJT maksudnya disposal lah, dispose kan kita jual kan. So ini kita akan record yang disposal dulu. Berapa kita kata rumah tu you jual. So disposal price. Okay, consideration receipt. Consideration receipt ni maksudnya harga yang you jual tu lah. Duit yang you dapat tu berapa. Okay. Disposal price ni dia tak ada nilai ya, sebab dia macam title. Satu disposal price, bawah acquisition price. You boleh garis lah kat sini kalau tu. Okay, consideration receipt. Berapa A ni? Berapa you jual rumah tu? Katalah pada tahun 2020 you jual dengan harga 500,000. So kita record 500,000 kat sini. Okay, less permitted expenses dan juga incidental cost. Sama macam sales kan, kalau kita record sales dekat atas ni, kita akan tolak apa? Sales return, betul? Untuk you dapatkan net sales. Dia sama juga dalam disposal price ni. Kan, duit yang kita dapat 500,000 tu,
Tapi ada expenses lain yang terlibat, kita tak nak, kita panggil macam disposal, net disposal lah. Berapa yang memang you dapat kat you je. 500,000 you jual, tapi dalam 500,000 tu you nak kena bayar other expenses lain. So you tak dapat per 500,000 tu, mungkin you dapat 400,000 je. Betul tak? Kita nak yang itu je. Sebab IRB dia nak taxkan apa yang you dapat saja, bukannya harga yang you jual tu. Okay, so permitted expenses, nanti kita tengok apa ada dalam permitted expenses ni. Permitted expenses ni basically cost yang incurred masa kita nak dispose tu. During disposal ni kita ada incurred cost tu. Related lah, dia related during dispose. Incidental cost, apa sama. Incidental cost ni yang related dengan disposal ni. So you akan dapat disposal price. Okay, dapat disposal price, okay, biarkan dia dulu kat sini. Kita less acquisition price pula. Macam you kira apa kat sini? COGS, betul tak? Less COGS. So kat sini acquisition price. Acquisition price adalah during kita acquire asset pada tahun 2018 contohnya. Okay, so consideration paid. Consideration paid ni adalah nilai rumah tu masa kita bayar dulu. Pada tahun 2018, you beli berapa? Okay, you beli 200,000. Okay, you bayar 200,000. Okay, record dekat D ni 200,000. Add incidental cost. Add incidental cost ni cost yang relate during kita acquire the asset pada tahun 2018 tu. Contohnya you ada bayar lawyer, you ada bayar upah ni lah, upah tu lah. So tambah semua. So dia akan termasuk sekali dengan acquisition price you. And then last recovery. Okay, last recovery kena tolak. Kenapa? Okay, recovery ni you dapat duit daripada pihak lain. Recover lah. Mungkin sebab rumah yang you beli tu katalah ada kerosakan. So pihak pemaju ada bayar pampasan dekat you contohnya. So pampasan tu kita tak nak. Dia bukannya expenses yang you keluar, sebab tu kita kena tolak dia. Keluarkan dia. So you akan dapat acquisition price. Okay, so you dah ada disposal price, tolakkan dengan acquisition price. So you akan dapat chargeable gain. You akan dapat chargeable gain kat sini kalau you dapat positive value lah. Kalau you dapat positive value. Kalau you dapat negative value, which is disposal price you lagi kecil daripada acquisition, so you akan dapat loss kan. So kalau loss, tulis je lah chargeable loss. Tapi dia takkan ada RPJT lah. Tapi jarang lah soalan yang ada loss. Okay, so chargeable gain. And then last schedule for exemption. Okay, dia ada bagi exemption untuk RPJT but only for individual sahaja. Individual sahaja yang dapat exemption ni, iaitu dibagi 10% pengecualian cukai lagi. Kita dapat tolak lagi 10%. 10% or 10,000. Dia 10% daripada chargeable gain ni or 10,000, whichever is lower lah. So dapat tolak lagi, dapat kurangkan lagi chargeable gain you. And then gain subject to RPJT. And then baru you daratkan dengan percentage yang you tulis kat sini tadi. Katalah you ada 5% kan. Okay, bila you kira-kira gain subject to RPJT you dapat 20,000. So maksudnya 20,000 daratkan dengan 5%. Okay, itu adalah nilai RPJT. Okay, ini format dia. Kena ingat ke? Ya, kena ingat sebab ini yang you akan jawab nanti dalam paper you. You kena buat macam ni lah. Sebab tu RPJT ni kalau for me lah, saya memang suruh student score lah. I think dia lagi senang you nak score compare to capital allowance lah. Kan sebab capital allowance dengan industrial building allowance tu dia terlalu banyak pula benda kan nak kena kira. RPJT ni dia memang yang ini saja. Cuma the issue is problem dia sometimes you tersalah masuk ni incidental cost ni. You dah yang ke atas you letak kat bawah, yang kat bawah you letak kat atas. Bila saya marking biasa dapat yang ni je. Consideration received dengan consideration paid je. Yang lain ni yang tolak you tambah, you tolak. You tertukar yang itu. So kalau you dah salah dekat sini, of course lah chargeable gain semua you akan salah. And then RPJT payable pun akan salah. So daripada 10 markah tu mungkin dapat dalam 2 markah sahaja. So rugilah ya. So make sure you faham macam mana kita nak keluarkan info. Sebab isu dia, soalan dia tu panjang. You nak keluar info ni, nak keluarkan nilai ni.
Dia agak confuse sikit. Okay, kita back balik ke atas. Okay, disposal. Sorry. Ini tadi. Ni. Disposal price minus acquisition price, you dapat chargeable gain tadi kan? Okay, and then disposal price of the asset is the amount of value of the consideration in money or money worth for the disposal of the asset less permitted expenses or enhancement cost. Kan disposal price tadi kan dia ada tolak permitted tu kan. Okay, so permitted expenses tu basically expenditure wholly and exclusively incurred on the asset at any time after its acquisition. Ataupun amount of any expenditure wholly exclusively incurred, defending his title to write over and the asset. Contohnya, kat bawah nanti dia tunjuk soalan tu. Kalau incidental cost pula yang relate dengan disposal tu, contohnya you ada bayar commission dekat valuer, you ada bayar dekat surveyor, penilai kan. Sebab you nak dispose aset tu, you panggil penilai untuk nilaikan hak tanah you tu. So kita bayar katalah 2,000. Itu incidental cost dia lah. Ataupun legal advisor, peguam lah. Sebab kita nak transfer ownership tu biasanya memang akan melibatkan kita panggil legal advisor. Agent, agent kan, kita panggil apa, rent tu. Real property negotiation tu kan, dia nak cari buyer untuk you. So bila dapat buyer, kita bayar dekat dia, katalah 10%, 10,000 kita bayar dekat agent tu. Itu semua adalah incidental cost. Ataupun cost transfer including stamp duty. Kan bila kita buat agreement tu, kena ada stamp duty. So katalah kena bayar stamp duty 400. Itu semua incidental cost. Cost of advertising ataupun you iklankan, nak kena bayar periklanan tu, termasuklah incidental cost. And then any amount in respect of GST yang tak adalah, kalau katalah relate lah dengan SST tu termasuk sekali lah. Okay. So disposal tadi, ni ulang balik yang daripada format tu. Disposal tadi consideration received, less permitted expenses. Contohnya kita panggil apa tadi? Transfer ni, defending his title. Lepas tu incidental cost ada cost peguam, stamp duty, advertising, semua dia akan termasuk kat sini lah. So you akan dapat disposal price. Acquisition pun sama, during acquire. So acquisition, any sum received by way of composition. Ni recovery, sorry. So acquisition price ni nak dapat dia consideration. Bila sebut consideration tu duit yang kita bayar. Yang ini consideration received. Sebab kita jual, kita dapat duit. Yang ini consideration paid. Kita bayar sebab kita nak beli aset dulu tahun 2015 contohnya. Okay, so consideration received. Okay, ni tambah ya, incidental ni. Nampak, the asset together with the incidental cost. Bukan tolak ya, sini tambah. Tambah dengan incidental cost, tolak, recovery. Okay, so recovery ni paling senang macam saya cakap tadi lah, you dapat duit perampasan. Okay, selain daripada tu, compensation for damage to the asset. Ataupun rumah yang you terima tu katalah ada leaking ke, kan dia ada tempoh kan. Tempoh masa awal-awal tu rumah tu baru dapat daripada pemaju, rumah tu ada leaking dekat roof katalah. So you dapat perampasan daripada pihak pemaju. Kena tolak lah sebab kita recovery tu adalah duit yang kita terima. Sedangkan kita tak nak termasuk dalam you punya acquisition price. Ataupun any sum received under insurance policy. Samalah kita bayar insurans dekat rumah tu. Okay, katalah memang berlaku something dan you dapat perampasan daripada pihak insurans. Or any sum forfeited as disposal made in connection with an intended transfer of the asset. Okay, lepas you nak jual rumah tu. Okay, lepas tu katalah ada buyer. Okay, katalah ada buyer, dia intended, dia nak beli rumah tu, lepas tu dia bayar deposit dekat you. Kan, dia bayar deposit dekat you 10,000. Okay, lepas tu dia tak jadi nak beli.
rumah tu daripada you. Lepas tu rumah tu, deposit yang dia bayar tu consider dapat kat you lah, forfeited. Kita panggil apa? Not refundable lah. So dapat balik kat kita, kalau dapat balik memang dapat terus kat kita, forfeited kat kita. So itu pun consider recovery juga, kena keluarkan. So any duit selain daripada you bayar, ini you dapat kita kena tolak. Okay. So apa contoh incidental cost? Inilah fee, commission, remuneration paid. Dia sama je. Dia lebih kurang je macam disposal tu. Tapi ini incurred during acquisition. Yang tadi dia incurred during disposal. Sama je, stamp duty, advertising, sebab kita nak cari penjual kan. Ini semua macam tadi lah. Acquisition price at incidental cost. So sini tambah sini silap ni, sini tambah. At incidental cost less recovery. So you akan dapat acquisition price. Kita tengok lagi. Ini expenditure, capital. Okay, expenditure, revenue. Okay, expenditure tu kalau capital, okay, dia akan form part of acquisition price or disposal price. Kalau revenue, normally allowable or would have been allowed under income tax. Okay, you kena separately between income tax dengan RPJT ya. Okay, kalau revenue expenditure, basically we allow kan. Nak balik tak kalau you buat company tax tu? It's allowable, tak perlu add back kan. Kalau you beli asset, you kena add back, betul tak? It's not allowed. Okay. Kalau expenditure RPJT pula, dia termasuk capital. Sebab tu nanti renovation semua dia akan termasuk. Kita ambil kira renovation tu. Tapi kalau kita kira untuk macam apa, you kira rental ke apa, kan, capital expenses kita tak ambil kira. Kalau under income tax. Tapi under RPJT, capital expenditure kita akan ambil kira dalam pengiraan. That's why yang ini kadang dia confuse sikit. Okay, ini format dia. Okay, tunjuk lagi. Notes ni, you boleh refer balik notes ni. Ni contoh lah, contoh-contoh yang dia bagi dalam soalan, dia tidak semestinya keluar yang ini ya. Okay. So macam permitted expenses sama ada enhancement cost. Contohnya dia ada buat renovation. Kan, sebab tu kita keluarkan permitted expenses ni. Dispose. Kita jual 500,000. Tapi kita ada buat renovation. Renovation tu bukannya kita buat masa kita nak dispose. Yang kita buat mungkin lepas you beli dulu, you ada buat renovation. So kita tak nak ambil kira nilai renovation tu, sebab renovation tu sepatutnya dia akan menaikkan nilai aset tu kan. Sebab dia capital expenditure. Dia permitted, dia benarkan. So you ada buat renovation 200,000, keluarkan 200,000 kat sini. Ataupun buat extension ke apalah. Legal fee in defending title of real property, incidental cost, legal fee, ini yang biasa keluar lah. Legal fee, stamp duty, advertisement, professional fee, commission, valuation fee. Kalau recovery yang 3 tadi lah, compensation for damage of real property, insurance claim ataupun deposit forfeited from intended transfer. Okay, yang number 5 tadi yang Schedule 4 exemption ni. Apa exemption yang dia akan dapat? Okay, untuk individual taxpayer sahaja, please remember, untuk individual taxpayer sahaja, dia akan dapat lagi penolakan sebanyak 10% daripada chargeable gain dia or 10,000. Whichever is lower lah. Whichever is higher. Yang mana yang paling tinggi. So nanti kalau tengok, kalau 10% daripada chargeable gain tu 8,000, maksudnya dia akan dapat tolak 10,000. Kita akan pilihlah salah satu ni, jangan tolak dua-dua pula. Whichever is higher, sorry. Sebab biasa sebut whichever is lower kan. Ni apa lah. Ini pada tarikh tu. Okay. Saya nak tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Okay, PPP manufacturer Senyum Berhad. Sebelum tu, ada soalan?
Ada soalan? Clear tak so far? Tak ada soalan. Tak ada soalan, madam. Ya, boleh nampak lagi lah ni flow dia Boleh. Media duduk seorang kan. Tak nampak ni sebab nak tunjuk contoh ni. Okay, kita tengok contoh. So, sorry. PPP manufacturer Senyap Berhad. Okay, so kalau macam ni kan, ini maksudnya ini adalah company. Nampak? PPP manufacturer Senyap Berhad. Ini company. So kalau company, dia tak dapat exemption yang 10% ni. Jangan bagi. Sebab you dah biasa nanti, you macam hafal the formula ni, the format ni. So setiap benda you nak bagi exemption ni. So don't. Ya, kena tahu dulu siapa yang you kira RPGT tu. Okay, ni let's say the acquire plot of land 1998. Nampak acquisition dia 1998. 200,000. Okay, construction of the factory on that land amounted 250. Okay, ini adalah permitted expenses lah. Dia ada buat construction dekat tanah tu. And then PPP use the factory for its business until 30th April 2019. And then when it's entered into an agreement for the sale of land and factory building 1.5 million pada tahun 2019. So the transfer was registered only on 30th October 2019. Okay, maksudnya agreement tu dia entered 30 April tapi transfer tu dia selesai pada 30 Oktober. Okay, so dia beli tanah dengan harga 200,000. Lepas tu dia construct factory. Dia bina kilang atas tanah tu berharga 250,000. And then after berapa tahun ni, lepas berapa belas tahun ni, dia guna factory tu, lepas tu dia jual dengan harga 1.5 million. Dia nampak beza kan harga jualan dia. Sebab tu real property ni dia memang jaranglah rugi. Memang you akan jual harga lagi tinggi. Sebab dia only tanah, real property ni, tanah, building adalah aset yang memang kalau kita tahu harga dia makin lama makin naik. Dia tak macam kereta. Kereta bila kita beli tahun ni, you nak jual tahun depan, harga dia dah jadi drop. Kita tak boleh jual mahal kan. Tapi property memang harga dia akan jadi lagi tinggi. Okay, so the compute the RPGT payable. Okay, RPGT rate 10%. Okay, kenapa 10%? Kita tengok balik. 10% sebab dia company. Okay, ingat balik, dia company. Lepas tu dia dah lebih dah pun 6 tahun kan, 1998. Masa tu you dah lahir ke belum 1998 tu. Okay, dah lebih dah 6 tahun tu, so kita akan ambil 10%. Jangan ambil 5. 5 ni untuk individual. Okay. And then disposal price, okay, disposal price 1.5 million less cost of construction 250 permitted expenses tadi. So disposal price dia 1250, okay, less acquisition pula consideration yang dia beli 1998 tu 200,000, 200,000. Okay, tapi tak ada apa-apa related dengan acquisition kan. Ini dia bagi simple, kita panggil apa, simple example je lah to you. So 1250 minus 200,000, so you dapat chargeable gain 1050 subject to RPGT. So 1050 darabkan dengan 10% rate dia tadi ni, so 105. So ini adalah nilai RPGT PPP manufacturer Senyap Berhad ni kena submit lah, kena submit dan bayar. Bayar bila? Within 60 days after transfer ni. Lepas dia dah jual ni. So dia ada tempoh 2 bulan ni lah, 60 hari untuk nak bayar ni. 105. Okay. Lagi. Example tu, Prime Land Senyap Berhad. Sama juga lah. Company juga. Okay, acquired landed property February 2015 for 6 million and incurred the following. Okay, 2015 dia ada beli property
6 million. So ini adalah consideration dia. And then dia ada incurred another expenditure iaitu professional fee, stamp duty dan juga landscaping cost. Okay, after acquisition, the company received compensation. Dia ada terima pampasan for damage to the property and forfeited a deposit 500,000 from an intended buyer. So dua-dua ni adalah recovery. Recovery yang dia terima, company ni terima. Okay, finally after incurring advertisement cost 20,000 and legal expenses 30,000, the company disposed of the property for 7 million in November 2019. Dia beli 2015, Februari 2015, dia jual pada November 2019. So calculate the RPGT lah. Okay, so kat sini okay, nampak you kena buat macam ni lah sebenarnya. Prime length number hard RPGT computation for the year of assessment 2019. Kenapa? Sebab kita tengok pada tahun yang tahun yang dia jual. Tahun yang dia jual lah. So dia akan assess pada tahun yang dia jual tu. Okay, so the acquisition February, disposal November. So kalau kita tengok kat sini, rate dia dah masuk pada tahun yang kelima. Okay, sebab tu saya kata you jangan tolak. Kalau you tolak 2019 ni, you tolak dengan 2015, you dapat 4 tahun je kan. So nanti you akan ambil rate yang 4 tahun. So it's wrong lah. Kenapa dia jadi tahun yang kelima? Okay. You kena kira start daripada Februari tu lah. Maksudnya Februari 2015 ke Februari 2016, tahun yang pertama, 1 tahun lah. Lepas tu Februari 2017, tahun yang kedua. Februari 2018, tahun yang ketiga. Saya kena tulis lah. Maklum lah kalau cakap macam ni. Kan, Februari 2015. Setelah tu Februari 2016. Okay, ni kira kita kata tahun yang pertama lah. Lepas tu Februari 2017, kita tahun yang kedua. Februari 2018, tahun yang ketiga. Februari 2019, tahun yang keempat. Okay, daripada Februari 2019 tu, ke until November 2019 tu dia dah consider, dia dah masuk ke tahun yang kelima. Ini yang you tak boleh kira tolak apa? You tak boleh tolak buyer je. Ini saya cakap ya sebab my student dulu dia suka. Dia nampak 2019, dia tolak 2015. So dia consider 4 tahun. Dia pun ambil rate pada 4 tahun. So salah. Ni maksudnya kita ambil rate pada tahun yang ke-5. Ni. Rate tahun yang ke-5. Kalau you ambil pada tahun yang ke-4, dia dah jadi 20%. So RPGT payable you dah salah lah. Kenapa dia jadi tahun yang ke-5? You kena kira macam ni lah. Sebab pada tahun Februari 2019 tu, dia baru cukup 4 tahun. Tapi dia jual November. Betul tak? Dia jual November. Okay, so maksudnya daripada Februari 2019 tu ke November 2019 tu dia dah, walaupun tak cukup 1 tahun, tapi dia dah masuk ke tahun yang ke-5. Make sure you clear lah ni how to calculate ni. Kalau dia jual pada Januari 2019, okay yes, itu adalah tahun yang keempat. Tapi sebab dia dah lebih daripada Februari, dia dah masuk pada tahun yang ke-5. Okay, so disposal price, consideration receipt tadi dia jual dengan 7 million. Okay, less enhancement cost tadi dia ada buat landscaping kan. Dia ada buat landscaping pada masa yang dia acquire dulu iaitu 51,000. Lepas tu ada incidental cost 50,000. Apa 50,000 ni tadi? Professional fee. Okay, so tolak dapat disposal price 6899. Lepas tu acquisition price pula yang dibeli pada tahun 2015 6 million at incidental cost. Incidental cost dia
Stamp duty tadi. Kejap. Ini, sorry. Oh, ini yang disposal. Sorry, yang 50,000 yang disposal ni adalah yang ini. Ini ni. Advertisement cost sebab dia gabung ya. Tapi kalau saya nak you tulis satu-satu. Advertisement cost 20,000, legal expenses 30,000. Macam yang kat sini dia letak terus 50,000. Patutnya you kena breakdown apa 50,000 ni. Macam yang ini 159 ni acquisition dia yang ini 50,000 dengan stamp duty 109. Dia gabungkan terus. Tapi you kena tulis satu-satu sebenarnya. Professional fee 50,000, stamp duty 109. So kita tahu nilai apa. Okay, and then less recovery yang dia dapat dua tadi, composition 80,000 dengan deposit forfeited. So dia punya acquisition price 5579. So 6899 tolakkan dengan 5579, so dapat chargeable gain 1320. So 1320 darabkan dengan 50%. So RPGT payable dia adalah 198. Okay, so kat sini ingat ya, because of dia adalah company, so dia tak dapat exemption 10% tu. Okay, tengok ada tak contoh yang 10% tu. Okay, ni ada. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Pingpong. Aduh. Okay, pingpong consider sebab dia tak ada senyam berhad semua. So dia adalah individual lah. Okay, dia jual banglo dia pada tahun 2019 500,000. So during disposal dia ada advertisement dan juga brokerage fee. Okay, so pingpong dia acquire the bungalow. Okay, dia beli dulu pada harga 350 pada 2014. Okay, the bungalow was transferred to him on 18 February. There were no written agreement for the purchase of the bungalow. So acquisition dia kita akan ambil yang mana? Yang inilah 18 Ogos 2014 ni. Sebab apa? Sebab pada 18 Ogos 2014 ni dia dah bayar penuh. So kita consider ini acquisition dia. Tak boleh ambil yang transfer ni. 18 Februari 2015. Pemilikan nama tu berubah pada 18 Februari tapi dia dah bayar full pada 2014 Ogos. Okay, so during acquisition dia ada incurred following cost lah. Stamp duty, cost of extension. Cost of extension ni adalah enhancement cost ya. Sebab ini adalah capital. Ini adalah capital expenditure. So dia adalah enhancement cost. Legal expenses in defending title of the bungalow. Ini adalah incidental cost lah during defending title, incidental cost kan. Okay, and then in June 2019, Pingpong received 31,000 composition. So ini adalah recovery. In addition to that, Pingpong also received 11,800 from insurance company. Lepas tu dia ada lagi forfeited. Oh, banyak pemasan dia dapat. So 3 ni lah, tulis sesuatu. Okay, so kita nak kira lah Pingpong punya RPGT. Date of disposal 18 Julai. Date of acquisition 18 Ogos. So samalah saya nak you kira daripada 18 Ogos tu ke 18 Julai 2019 ni, dia dah termasuk berapa tahun. So kalau ikut kat sini dia dah masuk kepada tahun yang ke-5. So tahun yang ke-5 dia dapat 50%. 50%. Ni 50% lah. Kalau dia jual pada tahun yang ke-6 tu baru dia dapat 5. Kan? Nampak tak? Beza ya, 10% tu. Okay, so disposal price. Disposal price, okay ni consideration received, dia jual dengan harga 500,000. Less permitted tadi
dia buat extension dengan defending the title. Lepas tu less incidental cost. Yang ini incidental cost related to disposal lah. Okay, so dia punya disposal price dia dah tinggal 424,800. Okay, next kita kira acquisition pula. Okay, acquisition price, consideration paid yang dia beli pada tahun 2014 dulu 350 plus dengan stamp duty and then less dengan recovery. Dia ada 3 recovery yang dia terima keluarkan. So ini adalah dia punya acquisition price dia 299,700. So disposal tadi tolakkan dengan 424 tadi tolakkan tolakkan dengan acquisition price dia 299,700. So dia dapat chargeable gain 100. Okay. So because of dia adalah individual, so dia akan dapat exemption. Ingat, dia akan dapat Schedule 4 punya exemption sama ada 10% ataupun 10,000, whichever is higher. So 10% ni daripada mana? Daripada chargeable gain dia. So kita kira chargeable gain dia 10%. Darabkan dengan 1 to 5, 100. So 12,100 lah. 12,510, sorry. Comparekan dengan 10,000. So whichever is higher, of course lah kita akan ambil yang ini. So tolak 12,510. So masuk kat sini, kenapa kena pilih dua ni? Maksudnya minimum individual dia akan dapat 10,000 kat sini. Maksudnya paling-paling kurang pun dia akan dapat 10,000. Tolakkan kat sini. Ini lebih tinggi lah sebab dia punya chargeable gain dia tinggi. Tapi kalau katalah chargeable gain dia, kita kata chargeable gain dia 8,000 katalah kan. Chargeable gain dia let's say 8,000. So exemption dia kalau kita kira 10% tu daripada 8,000 berapa? 80,000. Chargeable gain dia 80,000. So 10% daripada 80,000 kita akan dapat 8,000 lah kan? Okay, 8,000 or 10,000 kita akan compare. So of course lah you akan ambil 10,000. Betul? So 10,000 tu okay. So minimum yang dia akan dapat adalah 10,000. Sebab kita akan pilih antara dua ni, 10,000 tu yang paling tinggi. So kita akan tolak 10,000 kat sini. So at least minimum lah. Tapi kalau kalau chargeable gain dia atas daripada 100,000, kita akan ikut nilai tu lah. Kalau katalah kat sini dia dapat 180,000 kan. So 10% daripada 180,000 adalah 18,000. So 18,000 kita comparekan dengan 10,000, so dia akan dapat tolak 18,000. So dia kena kira dululah macam ni. And then you akan pilih dulu whichever is higher. And then baru kita tolakkan dekat sini. Okay, so game subject to RPGT 590. So darabkan dengan 50% tadi. So 16,889. Pimpong ni kena bayar RPGT. Okay, yang ini soalan yang kedua tadi lah. Kenapa dia ambil 50% tadi? So ingatlah, because of dia termasuk dalam tahun yang ke-5. Tahun yang ke-5 kan. Sebab kena start daripada Ogos ni. Dia tak cukup. Bila tahun 2019 tu, dia sampai Julai je. Dia tak masuk ke tahun yang ke-6. Kalau tak, dia boleh dapat 5% lah. Okay. Okay, boleh ya? Okay, kita ada sikit lagi. Sikit je lagi. So, sebelum saya masuk kepada ni, so make sure you faham lah.
how to calculate. Ya sebenarnya ini je yang you nak kena kira. Yang lain tu hanya teori sahaja. Okay, sebelum kita continue to assumption ni, okay, saya bagi 5 minit apa ni apa? Take break dulu. Okay, boleh? Kita sambung balik. Jangan lama ya.
Okay, kita sambung. Okay, sebelum tu ada soalan nak tanya? Semua clear ya so far? Clear, madam. Okay, kita tengok exemption. Schedule 4 exemption yang tadi lah sebenarnya. Baik, kita tengok balik Okay. Certain gains on disposal of chargeable asset are exempted. Okay, which amount of 10,000 or 10% of the chargeable gain. Whichever is greater in respect of chargeable gain accrued to an individual, resident or non-resident. Tak kisah dia resident ke ataupun non-resident, as long as dia adalah individual. So dia akan dapat exemption 10,000 tu ataupun 10% tu lah. So ini ditunjuk balik lah dekat you how to calculate. Okay, ni contoh lagi lah. Philip own 10 acres of land and sold to on land resulting. Okay, ni contoh je lah dia jual. Katalah dia punya chargeable gain 180. So 10% daripada 180, 18,000. Lagi tinggi daripada 10,000, so kita tolak 18,000. So ini game subject tu RPGT lah. Okay. Another exemption yang dia beri, yang ni schedule 4. Yang ini adalah schedule 3. Exemption for individual juga, dia ada bagi private resident ni, iaitu dia bagi exemption no need to calculate RPGT lah. Maksudnya gain ni shall be exempt from RPGT. Tak perlu kira RPGT. Tak dikenakan cukai lah senangnya. Tak dikenakan cukai for private residence. Tapi untuk individual sajalah. Who is a citizen or individual who is not citizen but is permanent resident in respect of the disposal by him or his by him of his private residence. So private residence ni basically is a building or part of building in Malaysia owned by individual or occupied or certified fit for occupation as a place of residence. Bila sebut resident ni is kediaman lah kan, rumah lah senang cerita. Okay, but this exemption only given once sahaja, only once in a lifetime. Maksudnya dapat sekali je. So kalau katalah you ada banyak rumah nak kena jual, so kalau pandai-pandai lah you nak pilih yang mana rumah yang untuk dapat exemption ni. Biasa orang akan ambil yang tax paling tinggi lah. So dapat exemption sekali saja. So macam mana IRB nak track record kita dah ni, kita kena election, maksudnya you kena request lah nak minta exemption. So kalau nama you dah request, next kalau you ada jual rumah lagi, you dah tak dapat dah. Okay, kenapa dia cakap for husband and wife? Okay, because of kebanyakannya macam husband and wife ni dia ada beli rumah joining kan, join nama, nama sekali. So sama juga dapat satu kali saja untuk exemption ni. Betul kata jointly lagi. Asalkan one residential sahaja. Okay. Oh ini kalau kata perubahan ni. Okay, kalau husband elected wife property for exemption, husband eligible for exemption on his own property. So no further exemption for wife. Sama lah. Okay, so to qualify the exemption for private residence pula, okay, individual must elect for such exemption. Maksudnya kita kena request lah, you kena inform IRB yang you nak ambil exemption ni. Jangan pula you assume je tak nak bayar PGT ni boleh guna kan exemption sekali. Tapi you tak inform IRB, kena lah sebab nanti you akan kena penalty. Election must be writing and is irrecoverable. Maksudnya kena, macam saya cakap request kena buat surat lah, surat permohonan macam tu. And then no further exemption once the election is made. Dah buat sekali tak boleh buat lagi lah lepas tu.
And then no exemption has been elected by the individual under the land speculation. Maksudnya kalau nama you individual tu, dia under land speculation ni mungkin nama you adalah dekat tanah. Kita panggil land speculation ni tak belajar. Tapi dia macam ada isu lah. Dekat tanah tu nama you ada terbabit sekali, so tak boleh buat exemption. Senang cerita yang bermasalah lah. Okay. And then what's the other exemption? Under RPJT, yang ini, sekejap ni kat ni je. Any individual who is citizen from the application of Schedule 5 from the payment of tax on the chargeable gain accrued on the disposal of chargeable asset. The consideration for the disposal is made in the 6th year after the date of acquisition, and consideration for the disposal of the chargeable asset is not more than 200,000 ringgit. Nanti saya cek dulu exemption ni yang baru. Okay, yang ini apa lagi? Saya nak tunjuk contoh yang transfer tu sebenarnya. Baca lah. Okay. Nak tunjuk selain daripada yang kita jual tu, kita ada yang transfer tadi kan, iaitu transaction no gain no loss. Kita buat no gain no loss ni. Okay. Yang ini katakanlah acquire equal to original cost the person making a disposal. Ini macam dia transfer lah. Disposal dia transfer kepada acquirer 400,000. So katalah acquisition cost dia 100,000 pada dia pada masa dia beli pada tahun 2017. So bila dia dispose pada tahun 2019 pada harga 400,000, so acquirer ni dia akan record dia punya acquisition price adalah pada 400,000 lah. So kalau tengok kat sini, transfer ni adalah transfer no gain no loss untuk disposal price of the disposal is deemed to be 100,000 dan acquisition price to the acquirer deemed to be 100,000. Oh yang ni nilai ni disposal ni. So date of acquisition should be the date of transfer. Maksudnya nanti katalah sini saya letak, inilah katalah ayah. Ayah ni dia beli dia beli rumah 100,000 pada tahun 2017. Lepas tu pada tahun 2019 dia bagi rumah tu dekat anak dia. Ini anak pada tahun 2019. Okay, market value pada waktu tu adalah 400,000. Pada 400,000 lah. Okay, so situasi tu kita panggil adalah no gain no loss situation. Sebab apa? Dia punya disposal dia 100,000. Acquisition price dia pula kita akan ambil 100,000 juga. So dia tak ada loss, dia tak ada gain sebab dia transfer sahaja kepada anak dia. Tapi transaction no gain no loss ni dia tak boleh, dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia lah macam ayah kepada anak je. Nanti ada kita akan tengok. So maksudnya yang ayah ni nanti dia takkan kena, tak ada tax lah. Dia takkan ada tax sebab acquisition cost dia dengan disposal price dia adalah nilai yang sama. So yang si ayah ni takkan kena RPJT. So yang si anak ni kena tak? Si anak ni kalau dia jual kepada orang lain, katalah pada tahun 2021 dia jual pula kepada orang lain, dia akan kena. Dia akan kenalah sebab dia dah kira sebagai dia dispose, dia tak transfer. Kalau dia transfer juga dekat anak dia, macam mewarisi tu, pun sama. Dia akan jadi no gain no loss juga. Macam ni lah. Disposal of an asset by way of a gift. Dia macam kita bagi hadiah lah. So, disposal at the market value of the asset.
Nilai disposal tu memang kita akan tengok kepada market value. Tapi untuk yang disposal tu dia tak akan kena RPGT. Tapi syarat dia hanyalah donor ni maksudnya penderma tu lah, and recipient penerima are husband and wife. Hanya husband and wife, suami dan isteri, parent and child, mak dengan anak, mak ayah ataupun anak, or grandparent and grandchild sahaja. So 3 hubungan ni sahaja kita baru boleh consider sebagai no gain, no loss lah, sebab dia macam dibagi kan. Dia bagi sahaja. So the donor ni penderma should be deemed to have received no gain, and suffer no loss on the disposal, and then recipient is deemed to acquire the asset at deemed acquisition price equal the acquisition price paid by the donor plus permitted expenses incurred by the donor. Okay, ni maksudnya katalah tadi kan, bila anak dia ni nak jual kepada orang lain, so acquisition price dia akan ambil acquisition yang masa ayah dia beli tahun 2017. Lepas tu tambahkanlah, tolak dengan permitted expenses dengan incidental cost tu. Kita tengok contoh. Ini tahun 2010, 1 April, husband katalah dia ada beli rumah. Kos dia 100,000 pada tahun 2010. Lepas tu dia bagi hadiah dekat wife dia pada tahun 2015. Okay, pada tahun 2015 tu market value dia adalah 500,000. And then pada tahun 2017 wife dia jual pula kepada orang lain pada tahun 2017 pada market value waktu tu adalah 600,000. Okay, so dia ada 2 orang disposal lah kat sini, betul tak? Husband satu dia bagi dekat wife, lepas tu wife pula jual kepada others. So bila ada 2 disposal, kita kena kira dua-dua. Kita tengok yang husband dulu. Okay, yang husband kalau tengok date of acquisition dengan date of disposal, dia akan kena rate 50%. Tapi because of dia adalah transaction of no gain, no loss kita panggil, sebab dia bagi dekat wife dia termasuk dekat syarat kat sini. So disposal price dia ni yang dia bagi dekat wife dia pada tahun 2015 ni, disposal price ni kita akan ambil nilai yang sama dia acquire pada tahun 2010. So 100,000 tolak 100,000, so no gain no loss lah kita panggil kat sini. So dia tak adalah kena check pula dah, kena RPGT untuk husband. Tapi wife pula, okay, dia acquisition dia pada tahun 2015, dia jual pada 2017. So dalam tempoh kita kata kurang daripada 2 tahun ni, so dia kena RPGT rate dia 30%. So disposal price pada tahun 2017 ni dijual pada 600,000. Acquisition price dia akan ambil acquisition yang husband dia beli pada tahun 2010. Deemed disposal kan. Dia tak ambil yang ini. Sebab dia tak bayar pun 500,000 ni dekat husband dia, betul tak? So husband dia incur cost yang 100,000 ni sahaja. So kita akan tolak 100,000, chargeable gain 500,000, tolak dengan exemption 50,000, so subject to RPGT 450,000 darabkan dengan 30%, so 135,000 yang dia akan kena RPGT. Soalan selalu keluar yang macam ni. So be careful lah, you kena tahulah siapa yang akan kena RPGT tu. Okay, another example. Okay, ni nanti sama je bang ni. Keluarkan dulu date of acquisition dia dengan date of disposal dia. Keluarkan rate dia, lepas tu cari disposal price, acquisition price, dapatkan chargeable gain. Kalau individual tolak exemption, and then dapat ni kita panggil apa? RPGT payable. Macam ni dia tidak working kat sini. Jadi sebenarnya dia boleh masukkan semua terus dalam pengiraan ni, masukkan semua terus dalam sini. Okay, next, loss relief for RPGT. Okay, tak semua tadi akan dapat gain kan, akan certain akan dapat loss. So kita nak buat apa dengan loss tu? Okay, disposal price is less than acquisition price of chargeable asset disposed, so the difference constitutes allowable loss for RPGT purpose.
Okay, so it is set off against the chargeable gain on disposal of another chargeable asset in the same year of assessment. Okay, katakanlah you ada dapat loss pada tahun tu. Okay, loss tu memang tak dikirakan tax, tapi kita boleh set off dengan chargeable gain kalau you ada jual aset lain juga pada tahun yang sama, tapi aset tu you dapat gain. So dia boleh kurangkanlah chargeable gain untuk aset yang kedua tu. Tapi mesti pada tahun yang sama sahaja. Sebab loss relief untuk RPJT ni kita tak boleh carry forward. Dia bukan macam capital allowance tu kan. Kita boleh carry forward kalau kita tak habis guna kan. Ataupun loss business loss tu kan. Business loss pun kita boleh carry forward. Tapi untuk yang ini kita tak boleh carry forward. That's why pada tahun yang sama saja kita boleh guna. Kalau katalah tak ada chargeable gain untuk aset lain, maksudnya dia burn lah. Okey lah kan, sebab bukan kena tax pun. Okey, yang ini yang not allowable lah. Yang lama lah, disposal made before, nampak. Chargeable asset kalau katalah gain tu memang exempted daripada RPJT, disposal of chargeable asset not included dalam security return, ataupun share. Bila property company share tak boleh lah. Satu rumah satu share, dia tak boleh, dia mesti jenis yang sama. Ini contoh. Okay, Pacific Sendang Berhad, let's say they dispose 2 properties 2019, provide you with the relevant details. Okay, dia ada property 1, property 2. Okay, property 1 acquisition 2016, property 2 2015, disposal pada tahun yang sama, cuma bulan saja berlainan. Okay, so ini details je lah. So kita kira satu-satu. Okay, property 1, okay, dia punya disposal price, dia punya acquisition price, so 234 tolakkan dengan 154, chargeable gain dia dapat 80,000. Okay. Property 2 pula, disposal price dia 320, acquisition dia 360, so dia dapat allowable loss. Okay. So untuk property 2 dia tak ada tax lah, dia hanya ada tax untuk property 1. Tapi allowable loss dia ni, dia boleh set off dengan chargeable gain yang property 1. So property 1 ni, okay, dia kena rates 20% kan. So 80,000 ni kita tolak dulu dengan allowable loss 40,000. So gain subject to RPJT hanyalah 40,000 saja. Darabkan dengan 20%, so 8,000 sahaja yang dia kena RPJT. Kenapa tak tolak exemption 10% tu? Sebab dia adalah company. Company tak dapat exemption schedule 4 tu. Okay? So faham macam mana dia set off tu? Tapi mesti pada tahun yang sama sahaja. Okay, yang ini Prosper Realties Sendang Berhad. Okay. Pada tahun yang sama, satu shop house, dia dapat allowable loss. Satu lagi land dia dapat gain 170. So gain yang land tu 170 ni kita boleh, allowable loss yang shop house tadi tu 61,000 ni kita boleh step up dengan chargeable gain yang land. Syarat dia hanyalah tahun yang sama sahaja. So gain subject to RPJT 109. Dia akan mengurangkanlah gain yang another property tu, darabkan 50%. So ini adalah RPJT. Label dia habis. Ini ada jawapan kan. Okay, so itu saja untuk real property gains. So you boleh buat quick quiz ni. Dan you boleh check sendirilah jawapannya. Okay, so at the end of this chapter, basically you dah tahu macam mana nak kira RPJT payable tu. So you tahu nak tentukan disposal price dengan acquisition price. Lepas tu macam mana kita nak tentukan dia punya date of acquisition dengan date of disposal. Dan jangan lupa untuk masukkan exemption kalau dia adalah individual. Okay, so any question? Ada soalan tak? So far clear ke ataupun sebab tak buat soalan lagi, so tak nampak lagi, tak tahu lagi apa nak ditanya?
Okay. Madam, Ah, yang untuk exemption saya tak schedule tahu siapa yang cakap tak? Haziq. Haziq, okay. Nak tanya yang untuk exemption tu kan, exemption yang schedule tu kan dia ada Yang 10% tu? Yang 10% tu kan? ya. Aha. Yang untuk schedule 3 tu itu untuk yang kalau macam dibeli oleh suami isteri je dia punya property tu. Tak, maksudnya kalau you seorang pun boleh. Oh. Asalkan you adalah individual. Yang Oh. private residence tu ke? Ya. Ya. Cuma itu dia mention about husband and wife tu. Sebab kalau kadang tu husband and wife ni dia ada beli rumah dia joining nama tu. Itu dia kalau maksudnya rumah tu atas nama husband and wife. Kan dia ada yang kalau beli rumah ada juga yang joining tu kan. Itu untuk orang yang join nama lah. Tapi kalau kata you beli seorang pun memang dapat lah entitled asalkan dia adalah individual. Oh, itu untuk private residence lah. Ya, tapi untuk private residence saja. Maksudnya memang kediaman peribadi lah. Kita kata memang you guna rumah tu untuk bukan untuk buat bisnes apalah. It's not your business asset lah. Tapi hanya sekali sahaja. Okay, faham madam. Okay, yang lain? Lenny? Tak ada soalan? Yasmin? Madam nak tanya, Aha. yang allowable losses tu kan, kalau yang Pacific Sustainable Head tu, kalau property nombor 1 tu pun dia losses tak, macam mana dia? Maksudnya dia tak ada tax lah tahun tu. So dia mungkin boleh submit je form CKHT tu, tapi dia tak ada sebarang tax lah dia kenakan. Okay. Cuma loss tu kita tak boleh carry forward lah. Maksudnya dia habis je tahun tu. Thank you madam. Alright. Okay, yang lain?